الحياة تسير الخطى في دجى الحيرة، وتقضي الزمان بغير اعتبار. رويدك أبصر من الغفلة، ولا تك يوما مع السادرين، وتحيا بعيدا عن السنة. आओ भाइयों, अजान हो गई है, आओ नमाज के लिए। أخي من الزلة، ولا تسترح للهوى برهة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل فقال: الصلاة لأول وقتها. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन अमल के बारे दरियाफ्त किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज को उसके पहले वक्त में अदा करना।